Hello, chị bé với cô là epiral tại channel anh tu song song te chị bé có buộc cái chỗ hay có mà hi in mua GoPro MAX anh ấy unboxing cái đó này review cái đó là unboxing cái đó na GoPro MAX hi kan share thiam dan tu zone 360 anh ấy 360 ti chu hemi ma le anunga hian hei lens in mua anh cái nào kan honga lang chiang nga thla khala kol ve kan 360 hi lo vek thei ta chumi chu hei ka ot ngai vak lawa aman te tau thama o en apon ke en ngai lawa ma set tun hnai a video te kan ena motor vlogging rang te kan ena a big tech in US lampanga motor vlogger la tak max series te po kan entry ta an mang thiam em ma nok em ma khang vel tang han kan ot ve em ma lei thei ngam o kan te ma se enge mail sheet nei thata zara payment chia lo ang chi EMI ang chi khan lấy về lại rồi à thì hay cái này hi Foto House ni Foto House Millennium Center mo ai zo chu singli le sang thamin ani aman pa ngai hian MRP shim min je ke chu singli le sang sari vel ni se electronics si chu MRP ang hi ani ngai lawa inge chan ka chung lawa ka chu sum don ka shelawa hey GoPro MAX ani GoPro hianin 360 hi ama saberan siam chu GoPro Fusion anti ni Fusion kha ka zir chiang wak lawa am nuwa hemi MAX hi ron chuak le MAX hi 2019 October thabor vel mi ka chiang to lo chung bor vela GoPro na non tlang sat khani atlang pi kan soi thuk nga ka hon main 16 megapixel ani megapixel chung changa chuan ma slow motion te la thaya 2x la thaya chuan waterproof ani ma se a waterproof kha fit som thum thleng ani thin ta Hero 70 te Hero 6 hi chu fit som panga fit som pang som paruk zok ani hi ka soi swal fit som paruk ani touch screen ani 360 kan ti to khamo tin la kwal vek thei ta chu tiang chu ni ma hi 5.6k ani 4k ai na sang ni chu 30 fps in ala thei boka chuan 1080 in live streaming apa thei boka chuan aron chom tlang pui hi tla ran ziaka nakina kan hong kan mu thonga hei brand new la hon mi lo si la ni chuan tu na chuan kan lo hong chananga he camera hi ka test don lawa ka se ang khan test na hun pola om loi ka hong tran chau ni footage po engma kan na pusi lawnga asan paliu liun test turin kan chuak do ni man vele hi inge mo thil vel ni do ni ina hi chu ka chherang ron ti ka tan yang hi chu hian hei kan hong ta kan soi do mai chu GoPro shim hi ami special bundle ti te ani lo hi chuanin athil ron chom hi atlem thin ma tuna po hin aron chom zong aron je hi chu hei flat curve pakhat aron choma chuan hei a base anga kha pakhat aron choma charger aninga a lens hi ni nge lens protector le nge lens guard kan ti don mi ka ti kha aron chom bokanga about to chom om lo ni manual ti vel khan le mai GoPro rang chu hei ti tur hi ni ti khan an honga da max hi ka voi khat khoi na turani amain vai khat ma ga khoi lo mu po ga la mu lo life in tu hi ka vai khat na turani tian da lokila ti khan kan lo hong ta hi anung lampang ani hi LCD amna lampang in hung lampang ani chuan hei apal lampang ani malama chuan LCD am lowa GoPro ti in chukala chuan hi athon nan chu hi ti chho tur ani ti mi ti phei khani mai hi tai kan da shi lokang abodi hi chu chuan hi aron abom hani ta chunga mi enge ron ken kan enang hi enge mani go hi
thon dan vel mo battery vo dan vel khan ta a thinar sa lo hi manual ni a sticker helmet nuwa chuan ta enge kan en le ang hi abom mo chuan ta hian a lens hi a lens protector kan ti don mi piang khani ta pani aron choma mi chunga hanan da wanga ti hian hei don le ta a ta pa GoPro te chule GoPro ti in chukal mai ori ti chuan thamai chen battery le ti vel ni ka ringa ti khani photanga lama changa hon le ting zong hon le hi ngai nga mi ho zong hi aron chom chon ta ni hi carf kan ti khani a original duplicate de renga chan taina ko thina ta eta khian original ho ran eng GoPro nan sem chu ta hena ko ngai lo ni hitlai ko nge emi third party ho se mi chumo chuan cable hi chuin ang veka type C ve khan ta chuan battery hi nemi chi engzat nge le ka shelo ra ka mu thengam ase ka tel to ka mu thelo tam vak lawang 1700 level bang an lawang tam bera chuan hi a lens protector kan ti don mi man lo laya e da that dona an vo thin ni hi chu hetan dang hei ye vo me khan ta man lo huna chuan ti kan chin khap mai don ni chuan heta mi hi thung chu film ta hi chu record kan me huna mo kan man huna kan record huna khan ti vo le me tur hi ni tian mo hi aron ken ho chu ni ta a chuan hi kan phelang hi pakataron chom boka chuan hi GoPro ho ra reng hianin anon athar hianin tlai mi hi pai thin tur ani remove kina ka remove me hi chu hi Hero 89 hoina aron ken angkha abodi a hen mi hi aron ken ta asan pain casing om lawa chon ka soeng kan fit som por thleng ti alu pui theya hetlai hi on na ni a tai record na ni a GoPro pa ngai nen ang reng chuan tlampang hi battery thun na ni a te me thak zawa sena ti tur ka ni a charger ka nei lo ta aborian cha changai don ta charger na ping nei hon huo zel ngai don ta heta hi vilu na ni a chuan ta hian memory card alu tanga memory card hi kala nei lo san pa le ngai don ni memory card po hi don nei battery hi hemi l lampang hi tina chung laman om tur ni hian hian alu ta a tianga sile thapanga waterproof tikhan hei hon chuan waterproof lawa khara lock thap khan waterproof ta ni chuanin hei ten ti ang ka tirang palang ti khalau man ma hen len silo rang a chi lo he ga bol thang choi abodi ayana bet ngal thap ta len se hi aran pal chona bol thang ani chuang chuan a len si ui tu tian chin deuh khap rang tu bang pai kan chin sim sim anga footage hi rang theng barin kan te sanga chon ka soi du chui hi enge plugins tran pa nei ni max hianin Adobe Premiere kamang trin ta Adobe Premiere mil turin plugins on ta chu ka download vek to ka da chumi mang chuan a footage kan khoi le don ta ni
Tinan tian thak lo la ta alak taka chu ama anung sir achung hi ala vekta khamia kha timeline a han tian kan pot call don ta khamia kha kan du angin kan potanga kan export anga video kha lo lang don ni mo chuan hi kho thin tur ni hui lo tur hemi kho lo chuan alang thei lo o poina kina thì qua nó cần là on lo kan on chinang battery hi om ngai vak lo GoPro hen om ngai vì cần mẹ dẻo cô nhỉ cô mai touch screen nhỉ để mẹ tập hình nhỉ tin GoPro kan lấy đấy nga kan share tu chu ti kan on che hianin GoPro App Store le Play Store oma chu download tur oma chumi GoPro chu kan download nga chuan ti kan on che na firmware kami ne kan connect nga firmware update tur om thin ni firmware update kan thil tam tak tinan an firmware dik lo amang se kha update bera khan ron om thin ta chu update ngi tu ni update kha thabera ni update sol om lo te pona kina update nga internet tha nga ya update dan hi iphone GoPro apps kha iphone GoPro apps le hi wifi ka ren connect nga chon iphone khan update kha ron lu cha nga chumi nuwa ta hen phone chang kan ta thon phile don ta chumi technology chuni ta kam aron kalanga aron lu tanga achole don ni phone chang kan ama hian chu GoPro chumi na firmware update ani ta ni chuan hi GoPro MAX ani ai edit chu how tak hlek dona video hemi kan man chuan ma se video tam takin te chang tum dona adi hmunom dona GoPro Hero 6 7 le Max mangin video kan siam to don ti na ni chu lo local zel tu video local zel tu ra po hmunom to mai thei a video nge kan edit thiam chuan pe chuan mo hmunom to mai thei ti kha kan lo soi du ni le kha song kha Max kan nge unboxing thei chu ni ka sai tong kan kalai ne hi Foto House ni alei du tan chuan Foto House abiak thei renga noi description number ka lo da anga chuan singli sang thum MRP nilawin singli sang thumin min pe ti kha kan lo sei nan le ani le kha song khan ro se ko lo be kan lo sei le lok bai ka ti fek nangin hei tu na hian update nek ta ka pair ta ni ama le ma hi chon tu na hian update kha firmware update ha ka phone ha ron lut me 7% ka to hi mo chon mi hi 100% ka nuwa kham nisna ka soyang kham max ana phele nga 20% battery ama dai tu ra nga yang le kha jong khan ro se